कोविड काळात पडंग उरलेली शेतां पिळगांवच्या शेतकारांनी परतून नांगरपाक सुरवात केल्या। 15,000 चौखण मीटर जमीन परतून पाचवीचार जावपाची आसा। कापणेक हार्वेस्टर मशिनां मेळनाशिल्ल्यान शेतकार चिंतेत आसले। आमदार शेती खात्यान आडनदर केली। अशे परिस्थितीत सरपंचान फुडाकार घेतलो आनी सद्गुरू धुमे शेतकाराक देवदूत जालो। कितली वर्सां जाली शेत करता? आम्ही झाले शेतात काम करतो मेहनत म्हणजे तो आहे का माझी आता कमीत कमी 40 वर्सां वयर शेताना ते मध्ये कोरोना टायम येयला आणि शेत आमचें बंद जालें। त्यामुळे आता ह्या वर्सां आमी केल्ले तयारी सगळी करून ल्हान जाले रेडी आमचे। फक्त मशिनाचो प्रॉब्लेम जाला आमकां। हां, आता सध्या लेबर ते काय मेळटा? लेबर न्ही आमकां मेळटा पण म्हारग जाल्ले आनी लेबर खूप मुश्कील जाता। एक लेबर सांगलेले आता कोण पयलीं सारके शेतान कोण येयना, लेबर मेळोवंक खूप मुश्कील जाता। हे हार्वेस्टिंग मशीन आहा म्हणून आतां शेतां करपाची गरमी पड जाता खूब कोण येना, कामगार येना गरमे खातीर आनी शेत शेतान गरमी खूब जाता। आता तुम्ही कितले दीस जाले हार्वेस्टिंग मशीन सोदताले? आमी आतां सद्या 15 दीस जाले हेका कॉन्टेक्टान एका सांगता परत दुसऱ्या हेका आमी एमएलए सुद्दां सांगून पयले हे करून म्हणजे आमचें खंयच हें जावंक ना। लास्टाक आमकां उर्मिला कडेन आमी गेले पळय तेणी आमकां अरेंजमेंट करून दिले आनी तेच मशीन हे चालू आहा आतां। ओके, चालू आसा। कितले स्क्वेअर मिटर तुमी सध्या शेती लायला? कितें आनी कितें लायला? 15,000 सुमार आमी हे शेती लायले आनी कर्जाचे बी आमी सध्या आमी पेरलेले आहा ते आनी जाला आमचें उलोवं अशें ना न्हू। पयलींच्या वर्सा कमी आहा म्हटल्यार जाला शेत कितें जाल्यार आमकां कितले जाल्यार मशीन मेळनासलें हार्वेस्टिंग हें करपाक। मशीन मेळना कारणान आमी खूब प्रयत्न केले हेजे कडेन मागून लास्टाक आमकां पंचान शर्मिलान खूब हेल्प केलो पळय तेणी आतां मशीन हाडला आनी हार्वेस्टिंग चालू आहा हे आमचें। आता हे मशीन टायमार पावलें तुमकां? हां, मशीन आमकां तेणी सांगलेलें टायमार सकाळीं फुडें येयल्या टायमार आनी हें कटींग चालू आहा आतां सद्या। आनी हे समजा पावंक नासलें जाल्यार कितें जातलें? पावंक नासलें सत फुले लायल्ले पळय ते सगळे पिड्ड्यार जातले आसले। आमचे कश्ट मेहनत कितें केल्या पळय ते फुकट वयतले। हां, मदींच मातसो असो पावस पडलो, ताचो कितें इफेक्ट जाला? पावसात म्हणजे मातशें पाणी उरलें गल्ले ते मशीन उरोंक लागले ते शेतान पाणी उरपा पाणी लागलें। उरलें। ओके, पिळगांवकार पिळग्यान पिळगी ही शेतां पिकत येयल्यात। तेंची पोटां हीच शेतां भरतात। पूण कोविडाचें संकट येयलें आनी आसल्याचें ना करून सोडलें। शेतां पडंग उरलीं। आतां परत शेतकारांनी फुडाकार घेतला। पूण लुवपाचो वेळ येयलो त्या वेळार कामगार मेळना जाले। हार्वेस्टिंग मशीन हाडपाचे यत्न केले पूण जमलें ना। शेवटाक सरपंच शर्मिला वालावलकरान धुमे कन्स्ट्रक्शनाचो ओनर सद्गुरू धुमेक गारणे घातले। तेचेच मजतीन प्रश्न सुटावो जाला। आमी ही आमची शेतां ही जाणट्यांची आमची पयलींची ही शेतां ही शेत आमची पयलीं पासून ही लागवण करून येयल्ली आसा सगळ्यांनी। आमी आतां एक कोविडाच्या टायमार वचून त्या टायमार 1-2 वर्सां आमची कोडिंग उरलेली। कोडिंग उरल्या कारणान 1-2 वर्सां करून भयान सांडली आमी कोडिंग हेजी करपाची। मागीर 3-4 वर्सां म्हणटा आमची ड्रेनेज ब्लॉकेज जाल्यो सगळ्यो त्या करीन आमची शेतां मातशी करून आमची फुडें उरली। पूण आमी मातसो नेट धरलो सगळ्या शेतकाऱ्यांनी म्हणून कशी तरी लावयात म्हणून ही शेतां सगळ्या नेट धरून आमी मातसो हेंचो हेल्प घेतले अत्रेचो WRDचो आनी आमी पर्सनली फूल हे करून अर्दे 50-30-40% हे आमी शेत आमी लागवण म्हणून केली। पण लागवण करून आमकां खूब त्रास जाले। पण आतां हे पीक घेवच्या टायमार म्हणजे सामकें लास्ट टायमार आमकां पीक घेवच्या टायमार हे आमकां एक मशिनां कशीच मेळना। तेन्ना आमी सगळ्यांक हांगा लोकल आमची मशिनां आसा तांकां इन्फॉर्म केलें तरी आमचें कितें आमचें शेत हें बेगीन लायिल्ल्या कारणान आमकां अशें मशिनांचो मातसो फाटीं फुडें तणाव जालो आमकां म्हणजे आमकां कांय चान्सीस मेळना। आतां अशी परिस्थिती इतलें पिकोवन फाल्यां पावस पडटालो आतां अख्खो गोठो सकयल पडटालो अशी परिस्थिती जाली। पण कितें जालें की सडनली आमी सगळ्यांक इन्फॉर्म करून WRD एग्रीकल्चर तरी आमी एफर्ट घेवन आमी आमचे डेप्युटी सरपंच शर्मिला वळवळकर प्लस आमचो तेजो म्हाजो मित्र जयेश वालावलकर हांकां इन्फॉर्म करून तेंच्यांनी खूब एफर्ट घेवन तेंच्यांनी धुमे सर सद्गुरू धुमे हांकां ह्या सरांक इन्फॉर्म केलें। तेंच्यांनी तातडीन हे 2 दिसां भितर आमकां कशें तरी मशीन अवेलेबल करून दिलें आनी ते बीन आपल्या खर्चान हे केलें स्पॉन्सर्ड केलें।